Kepisanangan kuma mananapanay iti napanga penerukan ko kokomedot rinet dusun tindal timpo bayno it kampung Kiau Bersatu Kota Belud it konteks guna pembida ralan memaguna rinet pangusap it ketimpunan diti mimaya na padi Yos Rizal Jamaluddin Muhammad Jahi 2022 haro dua kawo da terorwal ina pa nga physical terorwal rohani terorwal rohani na paditinga gama dat tongosunduan di araat id posarili ingkan gi id kampung Kiau Bersatu diti ina papagulo pa nga ang tumbayan amulahing dat ang terorwal pa nga gama da pakasakit ihumamba id posarili jadi ina pagi dat hara iti rinet pangusap digunaan montok manginsapong mangusap da terorwal di gisam da bayna kakal pada gunaan orinite pangusap diti. Mulong pada kakal pada gunaan orinite pangusap diti it kinenan diti nga aso pada dokumentasi kakomedat rinite diti. Untuk mano da padi Rosalind Galunu aso dokumentasi kakomerenite gama da rinite padi tinga pinatungkus miampay lisan tamad tumano da gidi minasintia Rinete paditinga aisa okin talangan di pembeda gamada aisa o sistem aksara. Sistem aksara na paditinga sistem penuatan. Nung aw saryokan iti nga o timbaba da katalupan o rinet pangusap diti aisa nanda o susukuan da sukot wago itimpu dumantal. Mantad di objektif na papanaryokan diti nga mantok da mangila guna pembida ralan memaguna dorinet pangusap it kampung Kiau Bersatu Kota Belud. Tuhot saryok na nga hara dua ini pa kumesa nga nunu aguna pembida rinet pangusap diti umino pa kumadua nga pengkura ralan memaguna dorinet pangusap diti. Kotilambus na po nga pakumen operational mimaya da konteks panaryokan. Ini pa kumesa nga rinet pangusap. Rinet pangusap na paditinga kota beras igugunaan mantok manginsapong tay ka mangusap da terorwal. Amin na pa kumadua nga guna pembida rinet pangusap. Iti na pa nga kakamay da nunu akawa terorwal di ausapan di tirinite. Amin na pa kumatalo nga ralan mamaguna rinet pangusap. Iti na pa nga proses kependalanan rinet pangusap. Itimpunan gisam da opusan rinet diti. Katilambus na pa nga panaryokan literatur. Kaysa na pa teori panaryokan. Teori na pa dit impuhan na panaryokan diti nga ethnography mimaya James P. Spreadley 1908 na hapad. Tumano na pa di siya ethnography na pa diti nga iso kawa da panaryokan di impuhan mantok da anthropology kabasanan. Data ethnography na giditi nga kualitatif. Haro dua ralanda impuhan kopya da etnografi diti inda pa nga kapangintangan penerhubungan. Jadi penaryokan nagi diti nga kiwaya da kapendalanan di kitimpo dit anaro imila kirawan da salinay da piro-piroulan teka karikat da santaon. Katilambus na pa nga asil penaryokan din nakatalib. Inda pa kumaysa nga Minasintia 2005 untuk mano dapat disida nga katumbayan at tinaro kada zandusun diti do haro at sunduan di aw akita imagigiyan ihitid winon amantad di tulun na pangaminag maning karamot diala montok da kasanangan da kapusyan untuk mano dagi di Minasintia diti rinet dapat diti nga gunaan montok mangugad dot kuasa di tangaraat it pasarili dati katilambus na pa nga Ahmad Fazli Safi'i Muhammad Nizam Sahad. Tumano dapat disida nga sa bagi dat mamamaguna di internet masiti na dat agumo otelaan gama dat maniki dapat terorwal nga hara orinet di pembida. Katilambus na pa nga Irama Abdul Ghani Zahir Ahmad Isabzali Musakan 2000 siyam minanaryok isya diti kakamay da rinet pemanis da tinaro bajaw. Untuk mana dapat penarukan di siya diti, maniki dapat rinet diti nga pinabida mentok da bagian-bagian tinan.
Miagal ko mentok na po da kalundusan turas nga hara orinite mentok hara rinite pemanis muka mentok dat kalundusan mentok da munung hara nagirinite pemanis bibir. Ina pa kumapat tumano di Jacqueline pagkitingan 2000 hapadam 2 tumano da pa di sido nga hara talun hapadam 6 raan rinite guas i magsusuway atudo. Katilambus, tumano di Arinawati, 1900 turun na po walu. Ang arinite na po diti, nga akita kapyo italo buburuan. Isa na pamanta da talo buburuan, dila nga mentok de pangusap. Tumano da po di aman sirom, ibinediktopin, untuk 2000 kapadam turu. Kapamulubukan na po diti nga mentok da pangarorul di naindamaan. Ang mentok dat terorul di out naindamaan bagal na orinait mentok da manguhok, mangama, menepis, mengidut timperan, teko mamagayat. Nopo. Ina pa sumusuot nga Raymond Buin Tembung 1900 siyam na hapadam turu itsuang minasintian 2000 hapadam 5 Rinat na paditinga palambuson te kagunaan montok ritual sambayang nagi entutunan sa bagi da zikir da babalian. Asil penerukan na paditinga sa bagi da susukuan te ka isinuku montok da penerukan diti. Katilambus na po nga gantaban penerukan. Hindi pa kung meso nga kinayanan penerukan. Kinayanan penerukan na padipinili nga kampung Kiao Bersatu, Kota Belud. Nakura tu pinili a kinayanan diti, gama dat kakal pada hara o mamaguna dari net pangusap it kinayanan diti, kinayanan nagiditi nga kasudong mentok kapendalanan kapanariukan di kitimpo tanaro. Sumusuhod na pa nga respondan panariukan. Respondan panariukan na pa diti nga masiti na dat magigiyan sandat da kinayanan diti. Yula diti nga minag da kitailaan da mamaguna rinet pangsap. Masiti dat iso accountable da mabaras. Megal ka physical cognitive. Kantaban physical na paditi nga konit na ibagyan tinan di kapangub da mabaras megal ka kabang, kabanatus. Mantok da cognitive na pa nga kakamay dat kalidasan dat pamusarahan. Ina pa sumusut nga data peneriukan. Data peneriukan pa diti nga o guntop da id kininan peneriukan tamad. Aw kasaliwan id aw kapahampit da kininan da suway. Msway kere data nagiditi nga kakamay net pangsap na po. Mentok da focus peneriukan. Fokus peneriukan pa diti nga haradwo. Ina pa kumaysa nga guna pembida rinet pangsap tempo bayno. Ina pasiriba da guna pembida diti nga haro o katayadan rinet pangusap di kakal padagunan kinayanan diti hara nagi o katayadan dat kawa terwal di ausapan dari net pangusap diti. Ina po kumadua nga ralan mamaguna dari net pangusap. Isirba na pada fokus diti nga haran nagi at proses kapendalanan dari net diti manta ditimpunan ni gisam da opupusan. Msway kere haran nagi at katayadan dat kakamat di panakadung it kapendalanan dari net diti. Mina pat katilambus nga ina pa sirba da fokus diti nga haran nagi at koturan di minagdatanudan it kapendalanan dari net diti. Katilambus na po ang metodology panariukan. Panariukan na pa diti nga fokus da guna pembida ang ralan maguna rinet pangusap it kampung Kiao Bersatu, Kota Belud. Ang magigiyan na pada kiniyanan diti nga tinimungan pakara do dusun tindal ay duatas Kota Belud. Tumano da pada sabit mazan 2005 ang Kementerian Pelajaran Malaysia 2008 etnografi na pada diti nga iso kamantad ralan da menaryok teka papentalang da kabasanan. Tumano da pada Rajmat Kriyantono 2000 hapadam 5 Ibayu Indra Pratama 2000 hapadam 3 etnografi mikro na paditinga kiwaya do okor o focus.
Jadi mantap di penerukan peditingak pengimpo do etnografi tu manut di James P. Spradley. Jadi kita hiti data penerukan peditingak kualitatif pengimpo o penerukan di tidak kaida kepenimungan data maya da kepenerhubungan kepengintangan. Kotilambus na po nga instrumen penerukan. Instrumen penerukan peditingak hara dua ini po kung meso nga instrumen penerhubungan. Waya penerhubungan peditingak ki struktur sampapas. Sirba na pad instrumen penerhubungan diti nga hara o kataya dan pengudiaan tay kasenaray semak soalan mentok susukuan da masaan na menerhubung umharan lagi o foom ko kunan responden mentok dat kapangakunan dat responden ko kameda sisimbar dila di kapenerhubungan na peditinga mamaguna da kakamat panghup megal ka paniip audio buok nuot instrumen na padi kumadua nga instrumen pangintangan. Kaya kepangintangan na paditinga pangintangan aktif. Sirba da instrumen paditinga hara akatayadan da raramu tay ka ahal di minag intangan may da kapangintangan na paditinga lebih fine focus aw katangkid naman ta da tudu di peneriukan. Makakamat bango panapadit gunaan nga paniip gambar tay ka kamera buok nuot. Kotilambus na po nga kapanimungan data. Kapanimungan data na pwede kumaysa nga maya dat kapangintangan. Jadi kapangintangan na pwede tinga mimoyo daraja di kita sampaping diti. Tang na pwede kumaysa nga papatanto dagan taban danuno iintangan. Ahal-ahal na pwede minagda intangan diti nga kita kutak dot otomo. Itang kadua na po nga kapangintangan. Kapangintangan na paditinga masiti na dami maya da ahal-ahal di natanto. Data kapangintangan na paditinga maya dat buknot gambar. Kotilambus na po nga kapanimungan data maya penerbungan. Kapenerbungan na paditinga abagi da dua fasa. Fasa kaysa fasa kadua. Kapendalanan penerbungan na paditinga kita raja sampaping diti. Mitang kaysa na po nga penerbungan kaysa penerbangan na paditinga pinitukuan da respondan mananarok di kumensani. Penerbangan fasa kaysa na paditinga tumanod dat katayadan pengudiaan di nakatonda. Data ko penerbangan fasa kaysa na paditinga mananda transkripsi timungan idata mimoyo di tinimungan data. Maya data di na transkripsi diti mamansay kawagod dat iso katayadan pengudiaan mentok da penerbungan fasa kedua. Penerbungan fasa kedua na paditinga lebih ke pepohot kawagu dat pengudiaan di nakauhat id fasa pertama mentok mangila da kapiagalan da sisimbar dat responden nong miagal nga otopot na id sisimbar dila di. Data penerbangan fasa kedua na paditinga gunoon darin dakoon mentok data da peneryokan diti. Kapangarindakaan data na paditi nga tumanod do kapangarindakaan tematik. Mimaya na padi holowi ito drus 2003 kapangarindakaan tematik na paditinga impohon taponsol mentok kapangayadan data kualitatif. It sampaping diti haraja apat otaang mentok dot kapangarindakaan tematik ina po kumesa nga mga rati. Iti na patang diti nga ina po manarok nga magkinangawagu mintang kawagu da book note mentok dot mamansay transkripsi data-data di tengah konsol. Alapas pa ilo, uludan lagi data-data di onuan da code, mentok da mangila da tinimungan data. Alapas pa ihuman lagi tema o data-data di natimung himaya da kategori data. Alapas po ay huma tema di lingkuman lagi o data-data di
Teka uyadan ada tadi mimoyo de tema di natantu. Nuludan na pwede isang papinditi nga kantutunan data tigas o komenda responden. Jadi penariwan na pwede nga haratolo responden, ina pa kumesa nga inan ganget, ikiumol limon na padam talo, inan galihong, ikiumol limon na padam siyam, dadulumpiyoy, ikiumol siyam na hapad, umansanan pa dila diti nga, sangulun tandu, am kiyugama raman katolik. Am kinapamilyan na pa dila diti nga, mimaya da nunuin nakaintalang, it gantab panaryokan ditino. Mentok kapelan, idado lumpiyan pa diti nga, ay tutunan nakapiyo da magigyan kinayanan diti, da sabagi na mananambayang, dari katandat tulundit kita ruwal. Tumano da pada responden panaryokan diti, rinait na pa diti nga, isa kawa da sambayang, boros di orotian dat pakasakit, boros di gunoon, montok mangugad da pakasakit. Kapamaratian na pwede nga hara o pionitan da kapamaratian da mananarok di nakatalip megal id sampaping diti. Tumano da pwede inan gangot pakasakit na pwede nga rogon, rusod na matay, rusod miyaw, rusod nintarusan. Ayon sa nang pakasakit na pwede nga humamba id winon tay ka id pasarili dati ila na id magawit da tarurul humatulun. Gama da kinembulayan da uga makitolik it kiniyanan diti harapi pira ahal ko kamay da rinet pangusap diti di nakasimban. Ini pa kumay nga kakamat. Kakamat megal kamburang ganding tinimong na pangaaw na di gunawan itimpo da bayna. Kakamat megal tapo, tuhub, tao po gunawan. Istila naging harain na simbanan, megal ka babalian pa nga ginantian da mananambayang, rinet na pwede nga ginantian da sambayang ka. Maharanay kay maan di tinatak, megal ka manalod da susumadan. Susumadan na pwede nga it mamagampi, teka imangunguhup da babalian. Ralan mamaguna da trinet na giditi nga harat kinamungan dat ralan sambayang it katolik megal isang papingditi akita dat kapendalanan na pada rinet diti nga impunan da tanda salib impupusan nagi da tanda salib. Rinet pangusap na paditi nga akon kakiwaya universal. Tumaniki da parinet diti nga hara aguna pembida. Maya da panariukan diti hara turo kawa da rinet rinet ti kesa na pa nga purut, sogyan, karamiton, dulaan, opuan, tigag, sindurok. Kagunaan na pa rinet diti kakamat dit panakadong da rinet diti nga o kita idnuludan isang paping. Rinet pa diti nga haro at guna-guna pembida gama dat en sanantaro role na pa dit nakatayad dilo nga knowit dat pakasakit din magi suwe-suway. Jadi, rinet pa diti nga montok dat pinabida montok mangugad dat pakasakit maniki dat tarurul diti. Iti na pa nga kikitanan kay zaay tay kapanduan umum do kapamugunan rinet pangusap. Mulang padahara turo kawa rinet pangusap din na nanumantad dat panurukan diti nga hara limo na kawa ralanda mamaguna gama da hara o rinet pangusap di miagal aralanda mamaguna. Ralan mamaguna na padi nga papurutan montok rinet purutan tigog sindurok pasogyan montok da rinet sogyan, pohuban, montok rinet karamitan, padulawan, montok rinet dulaan, pauhukon, montok rinet apuan. Kaya sanan, ralan mamaguna na paditi nga, kitudu montok da mangugat, teka papakita da tingkana, di mangugat, teka papasawa da pakasakit, di tarurual. Gambar na paditi nga tingkana da masaan da mamaguna da renay.
Pamanggar titahak na paditinga sebagai datanda kapamantangan kapangonsikahan. Ina penwandat pamanggar titahak ditinga imenanambayang teka iminanudok dari night. Inuludan na pa isang paping ditinga kita apisoyan na pamanggar titahak. Ina pa kumesa nga masiti nang ko damanhak. Mantok pamanggar na pa nga minag datahakan masiti datahakan. Mantok titahak iti na pa nga mimaya da kasing gawaan ginawa di mananahak. Nuno tahakan. Mentok pamanggar, inapatahakan nga taparak 50 pasang kayu, au mila da simbanan. Mentok titahak na pa nga, kawasanan na pa nga idbentuk da kosinan. Ginumo na pa da kosinan diti nga, mimaya di mananahak, au mila da patentuan di mananambayang tayo kaya manununudok. Nuno tudu da manahak. Mentok da pamanggar na paditinga mentok da mangumalik di mananambayang dat agulian mantad dat agulian kawagu dat sakit di neki sambayang. Mentok dat titahak iti na pangasabagi da pangunsikaw dat tulun di minanambayang. Mentok da makitudok dari night. Pamanggar na paditinga mentok may dat tenggamot kopyo at telaan kakamay dari net di pinailang di manunudok. Iti sampaping diti haro kami responden kakamay da nawawayaan dat sera da au nanuan da pamanggar diti. Mentok sagu peneryokan, ina pa kumisa nga papendalanda dari net diti, mentok kinayanan dusun tindal isway, mentok mangiladapi bagalan. Ina po kumadua nga papandalanda paneryokan kakamay dataang kapanarimaan magigiyan kakamay dari net pangusap diti umina pa kumutalo nga papandalanda paneryokan kakamay dat paingkura kinapamansayan paingkura struktur dari net diti umina pa kumapat nga meneryok da tay kapapandalan paneryokan kakamay talansi tay karusap di gunaan lagi sabagi de pangusap. Peneryokan na paditi nga minanak bagas kung magigiyan kiniyanan peneryokan tu haradi o dokumentasi iti nagi peneryokan nga isagaos di nakendalan mentok mamagampi dari night diti mentok naganak pendidikan peneryokan na paditi nga kano da mamaruhang da nantadantaylaan lalabi po id gana dat kobasanan. Ang panaryokan nagiditi nga asiliw dat sasandihan mantok ka panaryokan dit katilambus. Ang mantok dat tulun ginumuan panaryokan na paditi nga kapangin laab dat Thailand la ang maya da kapangin laban Thailand diti kano dadi la da mamantang dat kobasanan diti. Msuay kay la panaryokan nagiditi nga kano dat kapanak da persepsi dito sunong kakamay dari night itimpo da kiyugama diti. Rinet pangusap na paditi nga isa tungkus kobasanan di na tungkusan mantad kamalahingan it kinayanan diti. Mulong pa inka nga hara api pira ahal di na simbanan kakamay dat rinet pangusap diti gama da kinambulayan da ugama Katolik. Maya da panaryokan nagiditi nga o kita dat rinet pangusap na paditi nga akon kakiwaya universal tu hara at guna paimbida maniki dari net pangusap diti. Waya tolud na padi akita mantad dat kapanaryokan rinet pangusap diti nga akita it kapanahakan na pamanggar titahak. Mbay na diti rinet na paditi nga pinisudong na dat kajalan ugama de Katolik tu hara na piamungan dat ralan sambayang Katolik ralan kapamugunan rinet di pagului inapagi dari net pangusap na paditi nga kakal padat mila gunaan itimpubay na kinayanan diti. Iririn na kapabantaan mantadaha konsikahan.